I'm so honored to stand in this pulpit Saya merasa sangat terhormat karena saya diberikan kesempatan untuk boleh sharing, give glory to God and bring greetings from my home country, Bangladesh. dan kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Salam dari negeri kami. I was born in a Muslim family. Saya dilahirkan dari latar belakang Muslim. Since my boyhood, my parents taught me how to pray 5 times, recite the Quran every morning, and fast during the month of Ramadan. Di mana orang tua saya dari kecil saya dididik untuk sholat 5 kali, ya, kemudian harus puasa di bulan Ramadan dan seterusnya. I wanted to be one of the best Muslims in my country. Ya, saya ingin menjadi seorang Muslim yang terbaik di negeri kami. When I was in junior high school, one of my relatives from the same village became Christian. Ketika saya SMP, ya, sekolah menengah, That was the time when I started hating Christians because I was upset seeing a Muslim saya mengenal coming to beberapa Christ. Kristen dan saya mulai membenci orang-orang Kristen yang saya kenal. Myself, my family members, all the villagers have started Ya, avoiding that Christian, and because of him, his Muslim family. baik dari keluarga kami sendiri maupun dari desa kami, lingkungan kami, keluarga besar kami, ya, kami tidak suka dengan kekristenan dan kami akan menghindari kelas yang demikian. I went to the university Ketika saya kuliah di in universitas 1982. tahun 1992, One Christian young man came to share the gospel with me. ada seorang pemuda Kristen datang menceritakan tentang Injil kepada saya. I would know him because he was from my neighboring village. Saya tahu tentang dia karena ternyata dia dari desa tetangga saya. He also became Christian from Muslim background. Dia juga berasal dari latar belakang Muslim yang bertobat menjadi Kristen. That was the month of Ramadan and I was fasting in 1982. Pada waktu itu saya sedang menjalankan bulan puasa. The anger I have been nurturing in my heart since my boyhood now is going to explode. Ya, dulu saya meragukan dan mulai tertarik. I thought I was fasting, I was in religious mood, but this person came to share the gospel with me and I was so much angry with him. Pada bulan puasa waktu itu, orang itu datang kepada saya dan men-sharingkan, ya, tentang Injil kepada saya, dan di tengah saya sedang berpuasa, maka saya sangat marah. I invited him to come in the evening and I tempted him I would invite others so that you would have a good group to share about your Jesus. Saya menantang beliau dan saya mengajak dia bahwa suatu hari kami akan mengundang Anda dan saya akan mengajak berkelompok orang untuk mendengar tentang Yesus Anda. He came in the evening, we came out from the mosque, Dan suatu hari keluar dari masjid, and according to our plan, my friends started beating him. He was seriously injured. dan teman-teman saya mulai sedikit menyiksa dia dan dia sedikit terluka. My friends were trying to throw him into the drain so that he could be swept away by the current, but I convinced them not to do that. Teman saya berencana untuk membuang dia jauh-jauh, namun tidak dilakukan. We hired a rickshaw and put him on the rickshaw like a sack and told the rickshaw driver to drop him in his mission compound. Dan kami berencana untuk memasukkan dia di dalam satu tempat dan akan membuang dia jauh-jauh. After that, I was in fear, but thinking that this Christian would go to the police and file a case against me because he was attacked. Pada waktu itu saya mulai takut, ternyata teman dari Kristen ini lapor kepada polisi. Or he would come with his friends to fight back. Dan mengajak teman pemuda untuk kembali melawan. Almost after 2 weeks, that Christian young man came again to visit me. Tetapi 2 minggu kemudian, teman Kristen ini datang kembali untuk membesuk. I was 100% sure that he is going to attack me. Saya yakin 100% bahwa dia datang kembali untuk menyerang saya. But he was smiling Namun dia tersenyum and he told me,
I don't mind even though I've been beaten, I want to be friend with you. Dia mengatakan, oh tidak apa-apa, saya memang pernah dipukul, namun saya tetap ingin berteman dengan Anda. I was so ashamed. Dan saya merasa sangat tersentuh. I was a proud Muslim. Saya seorang Muslim yang kuat. I wanted to be the best human being through Islam. Saya ingin menjadi seorang Muslim yang tingkat tinggi. Student of the university. Saya belajar di universitas. But all my education, personality, and religious pride became worthless to him. Tetapi pendidikan dan agama saya yang saya pegang itu menjadi sangat buruk. By his forgiveness and love and smiling face, he has defeated my personality. Tetapi dia sangat berbeda. Dia memiliki senyum kasih yang luar biasa. I started thinking about Christianity in a different way. What is there? Ya, dan mulai dari situ saya mulai berpikir tentang kekristenan. He gave me New Testament to me. Dan dia memberikan perjanjian baru, kitab perjanjian baru. I started to read it. Dan saya mulai membaca. I started thinking, why from my boyhood I have been following all these strict religious rituals of Islam. Saya bertanya-tanya kenapa latar belakang saya dari kecil saya dididik dari keagamaan yang demikian yang begitu kuat. The only answer I got in my life that I've been doing this to escape punishment, judgment in hell, because I was afraid of going to hell, so I have to follow these rituals. Saya merasa bahwa saya diajak untuk boleh menghukum orang, ya, karena saya mengikuti ajaran yang sangat radikal ini, sangat fanatik ini. I asked myself, even though I have been following all these things, am I sure that I'm going to escape hell? Selama ini saya mengikuti ajaran ini dan saya yakin saya akan terhindar atau terlepas dari hukum neraka. I didn't have any answer. Dan saya ditanya demikian, saya tidak punya jawaban. I wanted to know more about Jesus Christ. Saya ingin mengenal lebih lagi tentang Yesus. I started reading Christian books, started Dan meeting saya Christians. Mulai membaca tentang buku-buku kekristenan. One mature Christian leader, he helped me to understand how to build relationship personally with Jesus Christ. Ada salah satu orang Kristen dan dia mendidik saya untuk bagaimana membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. In 1984, I surrendered my life to Jesus and accepted Him as my Lord and Savior. Tahun 1994 saya mulai bertobat dan saya bertekad untuk mengikuti Tuhan Yesus. Since then until now, I have been sharing about Jesus Christ with my fellow Muslim friends in my country. Sejak hari itu saya mulai men-sharingkan tentang bagaimana saya mengikut Yesus di tempat saya sendiri, di lingkungan saya sendiri. Today I have been asked to talk about peace. Hari ini saya berbicara dengan tema damai. What is the world situation right now? Bagaimana dengan situasi dunia hari ini? What are the sources of crisis? Di manakah sumber tentang Kristus? We hear about peace effort by United Nations. Kita mendengar tentang kata damai dari Amerika. We hear about Nobel Peace Prize. Kita pernah mendengar tentang kemenangan damai. That means whole world is concerned of peace. Dan kita bisa melihat sebenarnya seluruh dunia merindukan damai. Commonly we see that we think peace is in success in life. Mungkin ada orang berpikir kalau damai itu adalah kesuksesan hidup. Some people think that if I have much wealth, maybe I would secure my peace. Ya mungkin orang berpikir kalau saya punya banyak uang dan saya sudah kaya dan saya akan menikmati damai. If you talk with people, if you ask, how are you? Ketika Anda bertanya, apa kabar? It's good. Baik. Are they really in good peace? Tetapi apakah benar dia dalam keadaan baik dan damai? I found out that the crisis of the present situation, the political or economic, any kind of crisis, is spiritual.
Ketika saya mengamati di dunia ekonomi dan di berbagai situasi dunia ini, The root of the crisis is distance, separation between God and human being. ya kekerasan krisis itu sebenarnya juga sangat berlawanan arah antara kemanusiaan dan Tuhan itu sendiri. If we try to seek worldly peace, Kalau kita ingin mencari damai duniawi, we want to overcome poverty. atau kita ingin menjadi orang yang berkuasa, The present world is facing huge crisis from fundamentalism. atau kita menghadapi kebesaran daripada There's a huge political competition, power struggle. ya ada orang-orang yang fanatik dan orang-orang yang berkuasa di dalam kedudukannya. Selfishness. People want that everything I should have first, then others. Dan keegoisan seseorang yang akan memilih saya dulu. There is discrimination, Dan ada diskriminasi, religious intolerance. toleransi agama. This is picture of the world situation. Ini Right? gambaran dari dunia yang ada. But what about the religions and different isms, humanism, different ways? What are they offering to solve this crisis? Bagaimana dengan tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh dunia untuk menangani masalah krisis dunia? Is peace really offered by world religions and other isms? Is peace offered by world religions? Ya, sebenarnya damai yang diberikan oleh agama. We know there are at least 3 monotheistic religions in the world. Kita tahu ada 3 monoteis, ya monoteis, maksudnya percaya kepada satu Allah dalam Jews, agama di dunia, Jews, yaitu agama Christians, Yahudi, Muslims. agama Yahudi, Kristen dan Islam. Ini adalah agama monoteis ya. God told Moses, the prophet Moses, to bless the Jews in this way, that in Numbers, in the book of the Bible, chapter number 6, that Lord give you peace. Di dalam kitab Bilangan nomor pasal 6 dikatakan bahwa Tuhan memberkati Musa untuk memberkati orang-orang Yahudi. In Christianity, we see when Jesus was resurrected from the grave, from the tomb, he appeared to his disciples and told, "Peace be with you." Ketika Yesus sudah mati dan bangkit dan hidup kembali dari kubur, dan dia mengatakan, damai bagimu. Islam claims that the meaning of Islam is peace. Tetapi bagi Muslim, dia mengklaim bahwa itu kalimat dari Islam sendiri, bahwa damai bagimu. So all these 3 monotheistic religions are claiming to offer peace. Jadi 3 agama monoteis ini menjanjikan, mengatakan, menganggap bahwa ini adalah kalimat dari milik agama kami sendiri. This afternoon I would show you why Christianity offers peace for all of us. Hari ini saya ingin menekankan bagaimana sebenarnya bahwa kekristenanlah yang memberikan damai itu. We believe that peace has been destroyed in the Garden of Eden. Kita tahu bahwa damai itu sudah rusak di Taman Eden pada mula-mulanya. When first human being, Adam and Eve, were created and God came down to spend time with them, Kita tahu ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan ada di tengah-tengah bersama dengan mereka di Taman Eden. there was truth, fellowship, peace, everything was there. Ada satu persekutuan yang pasti di situ, yang sudah dilakukan. The enemy appeared, enemy is Satan, he appeared. Dan kita tahu pada hari itu ada musuh yang muncul, yaitu melalui iblis. He tempted human being, Dia menggoda manusia man committed sin. sehingga manusia jatuh dalam dosa. Man started running away from God. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia ingin lari daripada Tuhan. If we read Genesis 3, Torah chapter 3, God is announcing punishment for 3 persons.
Kalau kita lihat dari kitab Kejadian dituliskan khususnya di pasal 3 bahwa Tuhan menghukum 3 jenis yang berdosa ini. He told Satan that I am going to bring enmity between you and the woman Eve. Dan Tuhan menghukum sang ular bahwa kamu akan menjadi musuh bagi para wanita. I am going to bring enmity between your seed, your offspring, and the offspring of Eve. Dan kamu akan menjadi musuh bagi para kaum wanita. And he told Hawa. Eve that you would have pain in childbirth. Dan Tuhan menghukum wanita bahwa kamu akan mengalami kesakitan ketika melahirkan. And he punished Adam by saying that from now on, because you have sinned, Dan Tuhan menghukum Adam karena engkau sudah berdosa mulai dari hari ini. I want to read that from Genesis 3:17. Saya akan baca dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 17. To Adam he said, Kepada Adam dia berkata, dia berfirman, because you listened to your wife karena engkau mendengar perkataan daripada istrimu and ate from the tree about which I commanded you, you Dan must engkau- not eat of it. dan engkau telah memakan buah larangan yang sudah saya katakan. Please listen attentively. What is the curse? Dan dengarkanlah apa yang menjadi hukuman bagimu. God told, Tuhan berfirman, cursed is the ground because of you. biarlah tanah ini terkutuk karena engkau. Through painful toil you will eat of it all the days of your life. Dengan jerih lelah dan dengan keringat engkau akan memakan dari hasil tanaman. The ground will produce thorns and thistles for you, Dan tanah ini menjadi terkutuk karena engkau. and you will eat the plants of the field. Dan engkau akan memakan dari hasil tanaman di tanah yang ada. By the sweat of your brow you will eat your food. Dengan keringat dari jerih lelah bahumu engkau akan memakan hasil tanaman. Until you return to the ground. Sehingga engkau akan suatu hari kembali kepada tempatmu. Since from it you are taken. Since from it you are taken. Ya, mulai hari itu engkau dibawa For dust you are, and to dust you will return. dan kembali kepada debu. You see, the crisis started with human being from here. Ini adalah krisis dosa daripada manusia yang dimulai dari hari itu. The beginning of crisis of human history is starting from here. Sebenarnya permulaan daripada krisis kemanusiaan dimulai sejak jatuh dalam dosa hari itu. Adam and Eve were created in the image and likeness of God. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa diciptakan menurut rupa Allah, But when Adam and Eve committed sin, tetapi karena mereka setelah jatuh dalam dosa, since then, sejak hari itu all the descendants of Adam and Eve have been created in the image and likeness of Adam. Sejak hari itu semua keturunan daripada Adam dan Hawa diciptakan ya menurut natur daripada Adam dan Hawa. If you read few verses from chapter 6 of the book of Genesis, Kalau kita melihat pasal ke-6 daripada kitab Kejadian, verse 5, pas ayat yang kelima, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become. kita melihat bahwa begitu luar biasanya Tuhan menciptakan. And that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Dan semua yang Tuhan ciptakan itu luar biasa dan telah menjadi rusak karena dosa. The Lord was grieved Dan Tuhan sangat murka that he had made man on the earth. kepada manusia yang ada di dunia. And God's heart was filled with pain. Tuhan merasa sangat menyesal. Verse 11 says, Ayat 11 mengatakan, now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. dan mereka telah jatuh dan telah rusak. Verse 12, Ayat 12, God saw how corrupt the earth had become,
Tuhan sudah melihat bagaimana mereka telah rusak, telah binasa, telah celah. For all the people on earth had corrupted their ways. Dan semua manusia telah ikut menjadi rusak. He says all the people on earth. Dia mengatakan bahwa semua manusia di dunia. And if we go to the New Testament, Romans 8, I want to read few verses from Romans 8. Kalau kita melihat dari kitab Roma pasal ke-8, In Romans 8, the Bible says like this. dalam kitab Roma mengatakan pasal ke-8, We know that, kita tahu bahwa I'm reading verse 22. The whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. semua manusia dilahirkan sudah menjadi The sakit. whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Semua manusia yang dilahirkan dalam keadaan kesakitan. Verse 19. Ayat ke-19. The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. Tetapi anak Allah yang akan menjadi penolong bagi mereka. Verse 20 says, Ayat 26. For the creation was subjected to frustration. Dunia ini yang telah rusak. Dunia, you know the word dunia? Yes, Okay. word dunia. So the Bible is telling of the whole creation became frustrated, subject to curse, punishment from Dan God. dunia ini telah rusak dan seharusnya menjadi gelap karena dosa itu harus dibinasakan. Unless we understand the root of destroying peace in our life, in our society, Kecuali kita bisa tetap berdiri karena damai we cannot find peace. dari sosialisasi. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa menemukan damai. In this world, the world religions are offering peace in different ways. Banyak tawaran daripada dunia tentang damai itu. The Bible offers peace in this way. Tetapi khususnya kitab suci mengajarkan bagaimana kita memperoleh damai itu. The Bible says Jesus is the Prince of Peace. Alkitab mengatakan bahwa damai itu adalah, And after resurrection, he conveyed that peace to his disciples. damai itu bisa kita peroleh dan bisa dimuridkan. The problem has started from human sin, Dimulai daripada manusia yang berdosa. since Jesus came onto this earth to die on the cross to reconcile human being with God. Namun Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi manusia. Bible says that he's the only mediator between God and man. Dan Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa dialah penengah antara Allah. Because of his death on the Manusia. cross, Karena dia telah mati di kayu salib, he satisfied God. dia telah mengorbankan dirinya, Whole human being were under curse. dan penyiksaan You- yang sudah dia alami. Human being failed to find peace in their like Manusia Sharia, telah in gagal good works, memiliki damai. in moral living, human effort to find God, all failed. Semua cara yang manusia lakukan untuk mencari damai itu sudah That's salah. why if you ask Gagal. any people, are you sure about your peace? Those who are not Christian, they will say, I'm not sure. Bahkan ada orang Kristen mengatakan, saya juga tidak yakin dengan damai ini. As sinful man, Sebagai manusia yang berdosa, no human being has the spiritual quality to satisfy God. sebenarnya rohani manusia itu tidak akan mungkin memuaskan Allah. The creation, according to the Bible, the creation, whole earth, whole human being
have been under curse because of sin. Manusia telah tercelah karena dosa di dunia ini. But since the creation of humans up to now, there was only one person on this earth, Jesus Christ, who came on this earth as sinless. Namun sejak permulaan penciptaan manusia hingga hari ini, hanya ada satu manusia yang tidak pernah berdosa, yaitu Tuhan Yesus. Angel Yaitu Yesus. Gabriel announces the holiness, sinlessness of Jesus Christ because he was born by the power of the Holy Spirit. Kita tahu malaikat Gabriel pun menyatakan bahwa dia, yaitu Yesus, yaitu Isa Al-Masih, telah lahir dari Roh Kudus dan dia tidak berdosa. The Quran of Islam clearly talks about the sinlessness of Jesus Christ. Bahkan di dalam kitab Al-Quran pun mengakui bahwa Yesus adalah kudus dan dia tidak berdosa. And there is a verse in the Quran, Dan ada dikatakan di dalam Quran, Surah Al-Quran, 19, Surah 19:33. ya, surat 19 verse 33. ya 19 ayat 22, Itu Surah Maryam, verse 33. 23. That verse talks that peace in Jesus' birth, death, and resurrection. Dan di situ ditekankan tentang damai dan kematian dan kebangkitan daripada Isa Al-Masih. Why Jesus is qualified to offer peace? Mengapa Yesus itu bisa menjadi, atau dia itu hanya yang bisa menjadi pendamai bagi kita? If we read Sermon on the Mount, Gospel of Matthew, chapters 5 to 7. Matthew 5 to 7, Sermon on the Mount. Ya, ketika kita mendengar tentang khotbah di bukit, yaitu Matius pasal 5, I request you to read Matthew 5 to 7. saya mengajak saudara untuk boleh membaca dari pasal 5 hingga pasal yang ke-7. I encourage our church members and students to memorize Matthew 5, 6, and 7. Ya, anggota gereja kami diwajibkan untuk menghafal tentang Matius pasal 5 hingga pasal yang ke-7. I believe that in terms of ethics, in terms of like Christian peace or truth, this Sermon on the Mount can really transform the whole world. Dari keseluruhan khotbah di bukit di situ, itu bisa menjelaskan bagaimana tentang damai dan seterusnya bagi umat Kristiani. Mahatma Gandhi, Yeah. the father of India, he has read Sermon on the Mount. Seorang pendeta Hindu, Mahatma Gandhi, And he has freed Indian subcontinent from British Empire, British rule, by applying non-violence movement which he has found from the Sermon on the Mount. dia pun setelah mengamati banyak hal, meneliti, dia pun menemukan bahwa di dalam Yesus yang ada damai sejati. Jesus has shown us non-retaliation, non-violence. Ya, karena Yesus, dia mengajarkan tidak adanya kekerasan di dalam Mahatma dunia ini. Gandhi didn't become Christian, but he liked Jesus' teaching. Walaupun Mahatma Gandhi dia tidak menjadi Kristen, tetapi dia sangat mengagumi daripada ajaran Kristus, ajaran Yesus. First time in the history, we read from Jesus that if someone strikes you in your cheek, give him the other cheek. If someone strikes you in your cheek. Ya, kita tahu bahwa di dalam salah satu ayat pernah mengatakan ketika ada orang menampar pipi kirimu, ya, dan kita boleh memberikan pipi kanan kita kepada dia untuk dia tampar lagi. I request you to read Isaiah 53. Saya mengajak kita untuk membaca Yesaya 53. It prophesies about Jesus' death on the cross. Di situ juga menubuatkan tentang kematian Kristus, yaitu It Yesus. says that Jesus was crushed, but he didn't retaliate. Karena He didn't react. Pernah dikatakan bahwa Yesus disalib tetapi dia tidak melawan. Many of you may see The Passion of Christ by Mel Gibson. Banyak kita melihat atau menonton tentang Passion of Christ, ya, film tentang Yesus. Mel Gibson read Isaiah 53 and he made
yang movie dibintangi Passion oleh of Mel Christ. Gibson. If you read Philippians in the New Testament, Philippians chapter 2, Kalau kita melihat dari kitab Filipi pasal 2, Jesus was God. Yesus adalah Tuhan. He came on this earth Dia as a datang human ke being. dunia sebagai manusia He lowered himself. dan dia merendahkan dirinya. He humbled himself Dia merendahkan dirinya up to the death on the cross. sehingga dia mati di kayu salib. So this is non-retaliation. This is the means of peace. Dialah manusia yang tidak melakukan kekerasan, tetapi dialah sumber damai itu. By his death, he stood between God and man. Dari kematiannya dia berdiri di tengah manusia dan Allah sendiri. He has become the only mediator between God and man Dialah because he satu-satunya sacrificed himself. perantara bagi manusia dan Allah. He didn't say that you can find peace if you follow my teaching. Dia tidak mengatakan bahwa engkau akan memperoleh damai ketika engkau mengikuti ajaranku. He didn't say that do this and don't do this, you would have peace. Dia juga tidak mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh itu, maka kamu akan memperoleh damai. But he sacrificed his life on the cross Tetapi to give guarantee our Dia peace. menyerahkan dirinya, dia disalibkan, dia mengorbankan dirinya supaya kita memperoleh damai sejati. Humans in misery and suffering have found the way of peace. Di tengah kemanusiaannya menjadi manusia daging yang dia rela menderita sehingga manusia bisa memiliki damai. From my experience, I have discovered that in Christianity, human dignity is restored and guaranteed. Dari pengalaman dari Bapak Ayub sendiri bahwa dia menemukan damai itu dari kekristenan. I will finish by saying this. Saya ingin menutup dengan mengatakan Every worldly religions are trying to reach God by their different ways, or works, or marriage, or following do's and don'ts. banyak agama di dunia berusaha mencari damai untuk mencari Allah dengan cara mereka sendiri, baik dengan peperangan, baik dengan pernikahan, baik dengan perintah ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan sebagainya. But still no hope. Tetapi itu tidak ada harapan. Ask yourself, Tanyakan kepada diri kita sendiri, when I ask a Muslim in my country, ketika saya menjadi seorang Muslim di negara kami, every time I ask this question when I share the gospel with them. Every time I ask this question to them when I share the gospel with them. saya selalu bertanya kepada orang-orang di negeri kami. Ketika saya men-sharingkan tentang Injil kepada mereka, saya selalu menanyakan apakah I have learned that question from a Christian organization. I've learned that question from a Christian organization. ya, saya memberikan pertanyaan dari kekristenan. And the question is, if you die today, are you sure are you going to heaven? Dan saya menanyakan, ketika engkau meninggalkan dunia hari ini, apakah engkau yakin engkau akan masuk surga? 100% of them say it's impossible to know about the assurance of heaven. It only Allah knows about that. 100% dari mereka pasti menjawab, tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. In the worship, the beginning of the worship, our sister told she found peace, and she have mentioned about myself that I have found peace. Ketika kita menyanyi hari ini, menyembah dengan pujian, salah satu dari saudari kita mengatakan, saya sudah menemukan damai sejati. The Prince of Peace, we have found peace because we believed the Prince of Peace. Kita percaya kepada sumber damai, yaitu damai sejati. We praise God of Christianity, God of the Bible, who has ensured peace for our lives. Kita percaya kepada kitab suci, yaitu Alkitab, dan dia akan menunjukkan bagaimana kita memperoleh damai I sejati. believe the crisis we have been talking about has been dealt because of this peace. Kita tahu bahwa kematian Yesus telah menyelesaikan semua ini
untuk kita memperoleh damai. Bible says, Jesus told that I have come to give you peace. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa aku telah datang untuk memberikan damai. He told all the wearies, restless, come to me, I will give you peace. Juga dikatakan, marilah datang kepadaku semua letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan damai bagimu. He would embrace you if you come to him to find peace. Dia akan memberikan kelegaan dan memberikan damai itu kepadamu ketika engkau sungguh mencari damai sejati itu. I pray that God bless you this afternoon. Saya berdoa semoga Tuhan memberkati saudara hari ini. And salam, peace be with you. Dan shalom, yaitu damai bagimu. Thank you. Any Ya question? mungkin ada pertanyaan.